welcome back to our YouTube channel. What's up guys? Jadi di video kali ini kita bakalan do a short road trip to Houston. Jadi kita mau OTW perjalanan darat ke Houston dari Panama City Beach, Florida ke Houston, Texas. Jadi beda state tuh. Melewati how many state we're passing? So we're from Florida, we're passing Alabama, Mississippi, and then Louisiana too, and Texas. We're going to Texas. Kita berhenti. Jadi dari Florida kita mau berhenti di Louisiana, di Baton Rouge. I don't know how to say it. But perjalanannya sekitar 5 jam. Jadi tadi kita berhenti di Pensacola juga sebentar, berhenti di Mobile, Alabama, sebentar ketemu teman. Terus kita sekarang lagi OTW di ke Baton Rouge. Jadi nanti kita jalan-jalan juga di Baton Rouge, Louisiana. Kira-kira ada apa aja? Ikutin perjalanan road trip kali ini, edisi singkat. Tadinya kita sebenarnya rencana mau road trip 1 bulan lagi kayak yang edisi road trip sebelumnya, tapi nggak ada waktu karena harus kerja. Jadi kita ini aja, a little short weekend getaway, guys. Jadi nanti mau ke Houston. Rencananya road trip ini untuk sebenarnya memperpanjang paspor aku, bukan kayak ini ya, karena ada tujuannya mau perpanjang paspor di Indonesian Embassy di Houston, jadi di KJRI Houston. Nah nanti mungkin kalau ada yang tertarik untuk informasi gimana proses perpanjang paspor di luar negeri, nanti bisa aku share juga. Kalau atau nggak ada yang mau nanya-nanya untuk dokumennya atau lokasinya atau apa, itu boleh. Jadi gitu guys. Halo guys, selamat pagi. Selamat pagi. Di sekarang hari ini kita ada di Baton Rouge, Louisiana. Jadi hari ini mungkin setengah hari aja ya kita explore tempat di sini, karena kita harus OTW langsung ke Houston malam ini. Perjalanannya nanti 4 jam. Jadi hari ini kita mau makan dulu, terus kita mau coba lihat state capitalnya Louisiana gitu guys. Di sini vibesnya kayak agak kayak Jakarta gitu ya. Nah sekarang kita mau OTW ke state capital. Kita perjalanan hari ini di Baton Rouge. Jadi aku bilang ini kotanya kayak Jakarta, soalnya Baton Rouge ini tuh juga the capital of Louisiana. Jadi ibu kota provinsi bagian Louisiana. Jadi Amerika itu banyak state-nya kan. How many states, Jared, in America? 50. Ada 50 provinsi lah anggapnya. Nah, setiap provinsi punya ibu kotanya sendiri-sendiri dan punya benderanya juga. Nah, ini ibu kotanya Louisiana, guys. Tuh. Ini kita lagi ada di kampusnya nih. It used to be owned by the French. He said Louisiana used to be owned by the French. He purchased Louisiana and the whole area called Louisiana Purchase in the 1800s. I don't remember what exactly. Katanya Louisiana itu dulu sempat yang punya itu Prancis, guys. Jadi makanya ini banyak banget influence French cuisine juga gitu. And Cajun cuisine. French and Cajun cuisine.
Alright, where am I? Danaunya kering tadi guys. Nah ini pas nih, ada eceng gondoknya tuh guys. Lihat nih, kayak di PKT kan persis kan, makanya tadi aku bilang kayak di Jakarta vibesnya. Nah jadi ini kita udah nyampe di New State Capital of Louisiana. Jadi mereka tuh ada dua, yang baru dan yang tua guys. Yang baru ini dia dibuka di tahun 1900-an, dan ini yang mereka pakai memang beroperasional, jadi gedung DPR mereka. Dan nanti yang lama kita juga bakal datengin, itu udah dari tahun 1800-an guys. Nah kita explore dulu yang di sini. Kita naik ke lantai 24 guys. 24. It's like kind of scary. Going very fast. Might lose the spot. Going down. Oh, let's take this one. Oh, dari lantai 24 harus naik lagi guys. Hey, there's a shop at the top. The House Legislative Service. Nah ini kita udah ada di atas lantai 27 di gedung DPR, ibu kotanya Provinsi Louisiana di Baton Rouge. Jadi ini benar-benar gedung DPR yang dipakai mereka untuk beroperasional. Nah ini di tengah kota ada pabrik gede banget guys. Ini pabriknya company Honeywell. Dan pabrik ini mereka produksi untuk kayak macam kulkas, AC gitu guys. Dan mereka punya teknologi yang bisa buat untuk polusinya itu nggak terlalu parah. Jadi walaupun ada pabrik, kualitas udara mereka itu di kota ini tetap bagus. Nah ini kita ada di lantai 27. Dan dari sini kita bisa lihat ada sungai Mississippi. Ini sungai terpanjang di Amerika, yang panjangnya itu 800 km guys. Dari utara sampai selatan membelah negara Amerika ini. Kayak lagi main The Sims guys. Gimana, bagus kak kotanya? Ibu kota Louisiana. Ini kita lagi di atas gedung DPR. Gedung DPR-nya Louisiana. Kita di situ guys. Tadi kita di sana tuh. Yang ada kapalnya ini tuh. That's the USS Kit. If you actually pay for that, we can go inside that. Lihat guys, keren guys. Ada perahu perang. Nih Mississippi River guys. Nah kalau kapal ini tuh ini museum guys. Jadi ini kapal yang udah dipakai dari Perang Dunia Kedua dan akhirnya dimuseumkan dan bisa dikunjungi guys. Ini majelisnya nih. Ya. Kali. Are you gonna hold this? That's what I'm Nih guys, sudah selesai ngeliatin gedung DPR. Tadi kita di atas sana tuh, paling atas. Kind
And then this is all telling when each state became a state. Should take a picture on the top. Just left me. It was too hot. Tadi kita di puncak situ guys, lantai 27. Nah guys, kalau sekarang ini kita ada di Old State Capitol, Louisiana. Jadi ini gedung tuanya DPR mereka yang sudah nggak dipakai dan sekarang dimuseumkan. Jadi ini sekarang cuman sebatas museum. Jadi yang dipakai itu yang sebelumnya, yang terbaru. Ini udah dari tahun 1800 guys gedungnya. Panas banget guys. Does that mean that this building was destroyed by fire? Just the other door. Ini udah dari tahun 1850 guys. Nah ini pas 1882 jadi begini. Ini ceritanya kantor gubernur guys. Ini ceritanya orang yang berjasa membangun perekonomian Louisiana guys. Pas Louisiana itu jadi yang paling bawah. Tapi tetap aja ada yang anti. Ini slogannya kayak yang di Indo ya, dari, untuk, dan oleh rakyat. People. Nah ini ceritanya ballot buat kalau mau voting guys zaman dulu. Tuh. Dibolongin gitu, punching holes. What are you doing? Come on, bye. And if you will take a look at the starving condition of industry and of all business life in general, you will. Nah ini si Huey P. Long ini di akhir hidupnya mati tertembak guys. Banyak banget politisi di Amerika yang mati tertembak.
sekarang kita mau ke seberang. Di sebelah sana itu adalah Mississippi guys, sungai Mississippi. Oke. So, ikutin perjalanan hari ini. Habisnya kita kemana nggak tahu. Karena masih harus ada perjalanan 4 jam ke Texas. Hello. 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 Jadi tadi kita udah makan. Lupa di videoin guys, soalnya lapar guys. Udah lama nggak bikin video juga jadi lupa. Tapi ini kita bawa di nggak habis tuh, jadi di to go di situ tuh. Kalau makan di Amerika pasti dibungkus guys, soalnya porsinya gede banget. What is dibungkus? Terus to go. Oh. Oke guys, jadi begitu dulu perjalanan di Baton Rouge, Louisiana. Kita cuman explore beberapa jam, sekitar 3 jam. Udah lelah nih. Jadi tadi kita udah ke 2 tempat. Ke tempat satu yang gedung lama kantor DPR, State Capitol, the old State Capitol of Louisiana. Terus ke yang keduanya tadi yang memang dipakai untuk para legislatif dan DPR dan MPR di sini guys gitu. Nah ini sekarang kita mau OTW ke Texas, ke Houston, sekitar 4 jam perjalanan. Jadi kira-kira nanti sampai jam 8 lah nyampe di sana. Oke guys, thank you for watching the video. See you on the next city. Bye bye. Bye bye. Tadi ke sana tadi kita guys. Nah, bye. Baton Rouge, Louisiana. See you next time. Jembatan yang tadi guys, ini Mississippi River ya guys. Ini tadi jembatan yang kita lihat dari kejauhan. Yang paling tinggi State Capitol. Ini rumah berjalan guys. Nah ini tuh jadi salah satu opsi di Amerika untuk orang tinggal. Jadi memang banyak orang yang tinggal di tempat RV itu guys, di mobil camper itu. Dan memang banyak rumah yang benar-benar rumah. Mereka sebutnya itu mobile home,
yang memang bisa dibawa. Kayak gini contohnya guys, kalau ini bukannya dibawa-bawa ya, ini untuk pindah. Jadi mereka itu punya lahan biasanya untuk taruh rumahnya ini. Tapi sama juga dengan RV. Kalau RV itu modelnya kan mobil. Nah kalau yang ini memang mobile home, yang memang bentuknya rumah, tapi bisa dipindah-pindah gitu. Mereka biasanya dikawal, harus karena oversize load. Keren ya, jadi rumah sebesar itu bisa dibawa pakai truk. Jadi kalian bisa pindah-pindah. It's crazy. We're going to the heaven. At least if you do have a problem, they give you that resource. They don't need to do anything else. They can just give you that resource. They're like, this is the number you call. If you or your loved one have one, call this number. They will help. But if not, you can come to the casino. Or no, are those casinos in there? They look pretty cool. Look at that. This one's pretty cool too. See, Jared? Show your updated skills of Indonesian. Well, I've known that you guys apparently use different terms for use. So what's one of them? It's Mengangkapan. Oh no, Megangkan. I can't even say it right. And then you say Mamasa. Memasak, Mamasak. Is that what you said for where? memakai. Mamakai is where. Memasak is cooking. I need to brush up on the skills. It's been a while. I thought it's getting better. I guess it's getting worse. Spanish is getting better though. Oh ya guys, jadi di sini kalau kalian tahu ada yang update, Kak kalau mau kerja di Amerika bisa nggak? Tapi nggak bisa bahasa Inggris. Bisa guys, banyak banget orang-orang Meksiko, orang-orang Spanish yang ngomongnya Wait, you just say pakai bahasa Spanish as Spanish? You don't have like, how do you say Spain? I'm talking in the video, Jay. Yeah, how do you say Spain? How do you say Spain? Orang How do you say Spanyol. Spaniel? But Spanyol is a country too. Talking about Mexican people. Mexico. Or as you drop it, you have it as Mexico. My battery. Say hi, Jared. Hi, people on YouTube. We're going to Mobile right now. I see it in the distance. It's really tall. Actually, just a couple buildings are tall. There's a couple. A good amount. Handful. But hopefully we get there. It's a very long bridge. Very long bridge. Very nice though. Like open land. Reminds me of Florida. Except Florida has a lot more trees. So many trees. It's like down the highway, you're just hitting tree off tree off tree. You needed for combustion, Oh, in much the very same way inspiring. that the Cool. fool fires us up. In I like it already, 1511, bro. the Dutch scholar I Erasmus fucking love published in praise of Frost, This is great, which bro. became hugely popular I as feel- a profoundly penetrating like examination I'm in the of fucking Russian zone. literature. I'm in the She zone, introduces bro. herself, and since nobody ever praises Folly, she begins by praising herself, arguing that life would be dull without her. Folly criticizes everyone, and Erasmus's close friends warned him of the possible dangers of Udah malam guys, sudah gelap, sudah jam 8 malam. Kita udah di New Orleans, tinggal 1 jam lagi nih. Dari 5 jam perjalanan, 5 jam totalnya. Good night. Tadi dari seharian hujan terus guys, tiba-tiba hujan lagi. Kemarin baru habis ada hurricane guys di Florida, sampai banjir di Tallahassee. Untung nggak kena pas kita lagi di Panama City, cuman di Tallahassee-nya lumayan parah guys, sampai banjir.
karena itu lagi musim, kalau di sini namanya musim hurricane guys. Gelap banget nih guys, kalau kelihatan lampunya guys. Lagi musim hurricane guys kalau di sini guys. Ini kelihatan nggak guys? Wah. Baby, close that, please. It makes me be able to record myself in the dark. Oh, yeah. Then be fast. I got some of their fucking brights on buttons. Who is that? Maybe it's just a truck. It's a car. Oh my god. Gelap sekali guys. Oke deh guys, besok aja ya mocenya guys. Nice. Sampai bertemu besok. Halo guys. Sekarang kita udah tinggal 1 jam dari tempat tujuan di Baton Rouge. Udah malam nih guys. Kita nyampe kira-kira nanti hampir jam 10 malam. Jadi paling hari ini kita istirahat, nanti kita jalan-jalan ya besok. Kita lihat di Baton Rouge ada apa ya guys, di Louisiana. Sebelumnya kita akan berhenti di New Orleans. Sudah ada videonya kalau mau lihat New Orleans, Louisiana ada apa. Gelap banget guys. Yeah, police it. Wait, where? I That's a police car? yeah, bro. Which one? You not see that red? Could be an ambulance.